Okay, so for the next topic, velocity and acceleration as a function of displacement. Okay, so tadi acceleration, velocity and acceleration as a function of time. So sekarang ni kita tengok as a function of displacement. Based on the examples given previously, S, V and A always been given as a function of time. T. From the relationship explained previously, A equals to dv dt and V equals to ds dt. Okay, so kita dah tengok dah dua formula ni. Okay, in previous section, okay, which is this one, A equals to dv dt and V equals to ds dt. And then by chain rule, yang ni pun awak dah pernah jumpa dalam calculus 1. A equals to dv dt or equals to dv ds multiplied by ds dt. Or equals to dv ds multiplied by V, because this one kita nak dapatkan dv dt. Okay, kita boleh tulis sebagai dv ds sebab kita nak function of displacement, and then we need to multiply by ds dt. Sebab apa, kalau awak ingat balik chain rule, nak dapatkan dv dt, bila kita darab dengan dua function, so bila kita cancel, contohnya kita cancelkan ds, so kita akan dapat dv dt. Okay, so this one dv ds, so kat sini digantikan kat sini dv ds and then ds dt, which is equals to V. So dia akan dapat, hence the new relationship form is as follows. So A equals to V dV ds. So kita akan dapat satu relationship baru yang mana kita dapatkan acceleration dalam sebutan as a function of displacement. So kalau orang tanya dari mana dapat ni, okay, daripada saya terangkan balik, A is dv dt and then V equals to ds dt. Okay, so kalau kita nak gunakan chain rule, A, okay, daripada dv dt, kita nak dapatkan sebutan dia sebagai dalam sebutan ds, so dia akan dapat dv ds, kita darab dengan ds dt. Okay, sebab bila kita cancel ds, kita akan dapat balik dv dt. So dv ds, okay, kita tulis balik dv ds and then ds dt adalah sama dengan V. So that's why kita akan dapat new relationship, which is A equals to V dv ds. Okay. So kita tengok based on example 5. If V equals to 3s square minus 4s, find V when s equals to 3 meter. So given V equals to 3s square minus 4s, so when s equals to 3, you just substitute into V, this equation. So you get V equals to 15 ms negative 1. Okay, so this is answer for A. Yang ni just masukkan je nilai. Okay, so B, when s equals to 2 meter. So nampak tak kaitan tadi, dia bagi A when t equals to 2s ke kan, 3s ke, so dia bagi kat sini t. So that's why bila equation awak, bila dia ada t, maknanya awak just gantikanlah tempat t, tapi kat sini kaitan antara A dengan s. So kita dah based on displacement. So untuk s, untuk soalan B, given V equals to 3s square minus 4s, okay, so to find A, we use A equals to V dv ds. Awak tak boleh kaitkan lagi dengan T sebab dalam equation ni tak ada langsung T. Sebab biasa kalau dia bagi T, awak terus dapat A equals to dv dt. But this one dalam sebutan S kan. So macam mana awak nak dapatkan dv dt sebab dia dalam sebutan S. So maknanya kita akan cari dv ds. So we need to use a new relationship which is A equals to V dv ds. Okay. So just differentiate V with respect to s. So 3s square you get 6s and then 4s you get 4. So multiply by V. Maksudnya dekat sini, kalau tengok kat sini, yang ni adalah nilai V. And then this one 6s minus 4, yang ni adalah dv ds. Yang ni kalau tak nak tulis pun tak apa. Kalau pening kan nampak, yang ni terus dia direct. V gantikan dengan 3s square minus 4s and dv ds equals to 6s minus 4. So when s equals to 2, so you get A, just substitute the value of s here with 2. So you get A equals to 32 ms negative 2.
Okay, so example 6 pun sama, dibagi V and then dibagi S. So cari V bila S equals to 4. So just substitute je lah kat sini. And then S when V equals to 5 ms negative 1. So yang ni dia nak cari V bila cari S bila V sama dengan 5. So tempat V ni ganti dengan 5. So just solve equation biasalah, dapatkan nilai S. So yang ni a relationship between S and V. Okay, this one, T when S equals to 20 meter, given that S equals to 3 when T equals to 0. Okay, so this one, to find T, we need to use relationship V equals to ds dt sebab yang ni nak cari T kan. Okay, so untuk cari T, kita guna dulu relationship V equals to ds dt. Okay, sebab dia dah bagi V. So, V equals to 30 over 3s minus 2 is equals to ds dt. Okay, so kita buat equation. Sebab kita dah ada equation kat sini, V equals to ds dt. So, tempat V awak ganti dulu dengan equation yang diberi. So, is equals to ds dt. So, pecahkan. Okay, pecahkan antara, separate antara 20t. So, cara nak separate yang ni, just ni je lah, alihkan dt, alihkan ke sini, dia akan jadi darab 20 dt. Yang ni 3s minus 2. Sebab dia disebutan S yang ni. So nanti yang ni awak akan belajar dalam apa ni dipanggil separable equation. Kita separatekan antara function yang sama. So by integrating both side, okay, so bila awak dah jadi kat sini ada dt, kat sini just ds. So kita integrate kiri dengan kanan. So integrate 20, you get 20t plus c1. Sebab dia ada constant lah kat sini. And then integrate 3s, you get 3 over 2s square. Sebab yang ni terhadap s. So that's why kita guna s kat sini. Yang ni terhadap dt. So that's why kita kena letak t kat sini. So yang tu concept of integration. Okay, then minus 2. So yang ni dia jadi minus 2s lah. Kita letak s lah sebab kita integrate terhadap ds. Yang ni awak kena letak t sebab kita integrate terhadap dt. Walaupun dia dua-dua constant biasa kan. Okay, and then plus C2. So, C1 ni kita nak kumpulkan bawa ke bahagian kanan. So, dia akan jadi 20t equals to 3 over 2s square minus 2s plus C2 minus C1. Okay, then next step. Okay, to find the constant C2 minus C1, use the information given. Sebenarnya C2 minus C1 ni kita just boleh assume dia sebab dia constant kan. Constant 1 tolak constant 2 ataupun constant 1 tambah constant 2. Kita just anggap dia C biasa. Constant je. So that's why kat sini ni sebenarnya dia cuma nilai constant. Apa-apa awak just combine je semua constant. So nak cari C macam previous example sebelum ni, use the information when S equals to 3, T equals to 0. So, awak masukkan tempat kat sini kan dalam equation yang atas ni. Yang ni, atas ni. So, 20t. So, T kita ganti dengan 0. And then S kita ganti dengan 3. So, you get the value of C which is negative 15 over 2. So, masuk je dalam tempat C2 minus C1 ni. Tak perlu solve, tak perlu cari C2 berapa, C1 berapa. So, awak assume dua-dua ni nilai sebagai C. So, that's why kita gantikan dengan minus 15 over 2. So, when S equals to 20 meter, okay, mana S? So, bila S sama dengan 20, so awak gantilah tempat ni untuk dapatkan nilai T. Sebab tadi kita dah cari dah nilai C kat sini. So, bila diberi S, awak boleh cari nilai T. So, that's why you get T equals to 27.625. So, this is the value of T. Okay, then example 7. Cuba buat yang ni. Example 7. Baca betul-betul soalan. Dibagi A equals to 3s plus 5. And initially, maknanya bila disebut initially ni, kita akan assume T equals to 0. Okay, so V equals to 1 when S equals to 1 and find V when S equals to 2. So first kita buat macam tadi, kita asingkan A ni, kita ganti dulu dengan V dVds sebab kat sini ada S. So kita gantikan A sebagai dVds. So kita asingkan S ni, kita boleh bawa ke sebelah kanan sebab dia ada function S kat sini. And then bila dah jadi yang ni, okay, so next step
you will get V dVds equals to 3S plus 5ds. Okay, so kat sini saya ulang lagi sekali, make sure bila awak separate, dia akan guna variable yang sama. So kalau sebelah kiri kita gunakan V, kalau sebelah kanan kita gunakan S. Next, by integrating both sides, okay, it means that you need to integrate left and right. So integrate V dV equals to integration of 3S plus 5ds. Okay, so this one V you will get 1 over 2 V square plus C1. Okay, then another one for the right side, 3 over 2 S square plus 5S plus C square. So, kumpulkan nilai C, awak akan dapat ni. Sebenarnya kat sini kalau tak nak tulis C2 minus C1, awak just assume dia sebagai C. Okay, to find the constant C2 minus C1, use the information given. V equals to 1, S equals to 1. Okay, so kita nak cari nilai C2 minus C1. Yang ni pun memang kita tak cari C1 berapa, C2 berapa. Kita just cari dalam bentuk C2 minus C1. So that's why saya kata tadi C2 minus C1 ni kalau awak nak terus direct kepada C pun boleh. Okay, so this one you just substitute V equals to 1 and S equals to 1, and then you will get this value of C or C2 minus C1, which is negative C. So 1 over 2 V square equals to 3 over 2 S square plus 5S minus C. Okay, then when S equals to 2 meter, okay, this one, when S equals to 2, so you just substitute into this equation kita dah dapat ni, gantikan nilai S, so you get V equals to square root 20. When the displacement is S is 2 meter, the velocity is square root 20 ms negative 1. Okay, next. Okay, next, same with example 8. Okay, example 8, dia bagi A, which is acceleration dalam sebutan S. A equals to S plus 5, and initially S equals to 0 and V equals to 5 ms negative 1. Okay, so negative 1, and expression for V as a function of S. So dia nak V, okay, maksud dia kat sini, an expression for V as a function of S, maksudnya V dalam sebutan S. Okay, so samalah juga, maknanya dia just tukar bentuk soalan ataupun type of question. Dia sebenarnya nak V kan. Okay, V dapat berapa S. Okay, so sama juga. Tadi dia diberi A. Okay, A, so awak tukar pada sebutan V dengan S. Sebab yang ni dia dah bagi dah dalam sebutan S plus 5, tapi sebelah kiri dia A, sedangkan kita nak untuk function expression for V. So cara dia, awak just tukar pada sebutan V, so kita tahu A equals to V dVds. Okay, so sama juga kat sini, separate and then integrate both side. Okay, so you will get this equation. Okay, so substitute the information given, which is V equals to 5 when S equals to 0. So you will get the value of C2 minus C1. Okay, this one, which is you will get 25 over 2. So kita dah dapat expression. Okay, kat sini kan dapat 1 over 2 V square equals to 1 over 2 S square plus 5S plus 25 over 2. And then yang bawah ni just simplify lah. Sebab kita nak buang 1/2 ni, kita darab dengan 2. And then V square equals to, yang ni dia boleh factorize. Okay, dia boleh factorize, dapat S plus 5. So it means that V equals to S plus 5. So the expression for V as a function of S is V equals to S plus 5. Okay, this one. Okay. An expression for T as a function of S. Okay, since kita dah dapat dah yang tadi daripada A, kita dapat V as expression of S. Okay, sekarang ni dia nak T. So it follows that V equals to ds dt equals to S plus 5. So kita nak wujudkan T pula kat sini, sedangkan dia ada V. Okay, macam sebelum ni kita ada A kat sini, kita tukar sebab kita nak wujudkan V, sebab dia nak V as a function of S. Okay, so yang ni pun sama juga konsep dia. Okay, dia bagi
This one dia bagi V equals to S plus 5 and then dia nak an expression for T as a function of S. So it means that for V you just change to ds dt equals to S plus 5. So konsep dia sama, kita asingkan. Okay, so kat sini ada S plus 5, so bawa ke sebelah kiri. And then dt bawa ke sebelah kanan. Dia tak ada problem kalau just dt. Sebab nanti bila awak integrate, dia sebenarnya kita assume dia sebagai 1 dt. So 1 over s plus 5 ds. Yang ni sama dia. Cuma ds ni kita asingkan lah dekat sini. Equals to 1 integration of 1 dt. So 1 over s plus 5 dia akan dapat ln bila awak integrate. Okay, kalau tak ingat nanti check balik formula of integration dalam calculus 2 MAT273. Okay, then plus C1 equals to T plus C2. Sebab integrate 1 dia akan dapat T sebab kita integrate terhadap dt. Jangan pula letak Y or S. Okay, so ingat bila kita integrate apa-apa function, apa-apa constant 1, 2, 3, kalau terhadap dt dia akan jadi 1t ataupun 2t. Okay, so yang ni awak akan dapat ln s plus 5 equals to t plus c2 minus c1. So use the given information here, you just substitute into this equation. Okay, so ln, okay, s ganti dengan kosong, t ganti dengan kosong. So it means that your c1 minus c2 minus c1 equals to ln 5. Okay, ln 5. Okay, next. Okay, so kita just nak T dalam sebutan S. So T dalam sebutan S, awak just tukar je lah kedudukan tempat ni. T equals to ln S plus 5, bawa ln 5 ke sebelah kiri. So dia akan jadi ln S plus 5 minus ln 5. So since ln, kalau dia tolak, dia ada properties of ln kat sini. Okay, so ln bila dia tolak, dia akan jadi bahagi function dalam ni. Okay, so the expression for t as a function of s is t equals to ln s plus 5 over 5. Okay, so this one for example A. Okay, okay, so that's all for 5.4.